Sa social media kung lahat. Chika sa Screen Podcast. Scroll ta, learn ta, talk ta, o chill ta. Life, tech, and everything in between. Welcome sa podcast nga makalingaw o makalearn pod ta. Asa magistorya ta about life, tech, o kung saan na to pag-flourish sa digital age. Get ready, kus daghantag chika and tips and relatable moments about sa atong daily scroll life. Tara! Before ito mag-istorya about tech, unsa man yun ng human flourishing? Simple rabay, ana si Aristotle, ang eudaimonia daw kay meaningful o fulfilling life. Dili lang happiness o lingaw-lingaw, kinahanglan jud daw ma-develop nimo imong skills, ma-practice og proper values ug makatabang sa society. So dili lang siya happy-happy lang or simpleng react sa social media og haha. Mao jud bay. Even daghan na gadgets karon, kung may purpose, marag guys scroll ka ta for nothing. So unsa man jud ang impact sa technology sa atong kinabuhi karon? Grabe jud impact bay oy, communication, learning, work, tanan na digital. Like daghan na GL tools karon na makatabang sa ato o kanang student sa pag-explain sa lesson, makahatag og ideas ug labaw na sa research. Nungod ka na, ug sa panahon karon paspas man kay ang learning. Pero at masobrahan pud nato gamit, mahimo pud siyang distraction. Mao jud bay, tech is powerful, pero discipline o balance jud ang social na. Kung dili mabiktima dito sa scroll trap, mo-scroll ka sa TikTok. Then next thing, 2 hours na diayig nila bay. Social media first. Unsa ingon ninyo ana? Apps like TikTok o Facebook helps a lot dyan sa communication o even sa business promotions. Pero downside, usahay maka-compare jud ka sa uban, feeling perfect sa social media, pero in reality mao di ay. So social media can be friendly or bully depende sa atong paggamit. So next, education. So during pandemic, technology really saved the day. Yes, by platform like Zoom and Google Classroom allowed students to continue learning bisang stayed at home. AI and digital tools also help personalize learning. Mas dali sabton ang lesson og less ka-boring. Pero still, distraction, internet problems, and lack of social interaction kay problema gihapon. Mao jud by technology can help pero balance is everything. So nakatabang ba jud ang technology para ma-achieve nato ang human flourishing? Oo, basta tama og responsable ta sa paggamit. Technology is just a tools, and discipline og value nato jud ang pinaka-importante. Kung gamiton nato ang atoang learning, creativity, ug helping others, maka-flourish jud ta. Pero ipatuwa lang abo saron, maka-cause ra ni og stress og distraction. Bottom line, sa digital age, eudaimonia equals balance sa tech plus strong human values. So karon naata diri sa mga campus ug pangatanaw na to ang akong mga kapwa nga estudyante kung nakatabang ba gud ang teknolohiya sa ilang pag-adlaw o sa ilang pag-grow as a person. Ug karon kay makita ka og mga participant nga atong mga istorya. Mama, uy, ako rin si Justin. Gikan sa Chika Screen Podcast. So namin tayo sa inyo mga so nakatabang ba gud ang teknolohiya sa inyo sa inyong life sa inyong mag-grow as a person. Mas sa'yo na lang ang communication mo, so mas ganda na ako ideas na
na i-take as a disadvantage but as an advantage to flourish our skill na sa akong mga itong mga sarili. Like na i-take na mga technology as an investment sa panahon karon kinahanglan na mga skill na individual para sa teknolohiya. So perfect yun, no? Kung gamitan na ito ang technology sa maayong yung pinaagi, naghakay niya siya ang ikatabang sa tuwa. Tama? Yes, kung magaling ka mag-set of limits sa sa also focus ka sa meaningful things, diba? Flourish dito sa digital age. So very good answer, Yono. How about you, ma'am? Jadi ang mga answer kay ang human flourishing is equals to learning, creativity, helping others, or responsibilities of technology. So sakto din naman, no? So salamat kayo sa inyong time. So ato ang napuntaan karon. The technology can be very helpful for us to flourish in this time of digital age as long as we use it in a good term, in a good way, in a way that would benefit us in the future, in the present, and in the more experience of our life. Sumao na chika na to karon sa chika screen. Life, tech, ugod sa na to pag-flourish bisan sige na tag-scroll adlaw-adlaw. Pero nagpabilin Japon ang sa kapangutana nga makatabang ba jud ba ang teknolohiya sa tuang pagpamuyo ug ma-achieve ang good ug virtuous life. Pero sa kuha, depende jud siya kung gamiton responsibly para sa learning, creativity ug helping others, maka-guide jud siya sa ato to live a better and virtuous life. Pero if abusuhon, sobraan nag-scroll, compare sa others, or seek validation lang para sa react, engagement, murag mahimo jud siya og distraction, stress, og shallow living. So, ang point diri bay kay technology is just a tool. It can help you be good, but the choice is really yours. Salamat sa pagpaminaw sa Chika sa Screen. Scroll wisely, stay curious. I'll see you next episode.